postoje pesme čiji autore publika ne mora da zna, da bi njihove reči pamtila čitavog života. Marina Tucaković napisala je hiljade takvih stihova. Ulazili su u tuđe ljubavi, rastanke i porodične uspomene, sve dok nisu počeli da zvuče kao nešto što je svako od nas jednom pomislio, ali nije umeo da izgovori. Iza nekoliko hiljada napisanih tekstova, međutim, ostao je život mnogo složeniji od bilo kog refrena. Ovo nije priča o spisku hitova. Ovo je priča o ženi čije su reči postale deo tuđih uspomena, dok je svoje najteže trenutke uglavnom nosila u tišini. Marina Tucaković rođena je 4. novembra 1953. godine u Beogradu. Detinjstvo je provela na Vračaru. Sama ga je kasnije opisivala kao lepo i mirno, bez velikih bura i oluja. Bila je jedinica i odrastala je pod budnim okom roditelja. Njena majka Anica poticala je iz trgovačke porodice iz Smedereva. Ljudi koji su poznavali porodičnu priču opisivali su Anicu kao brižnu, ali otresitu i energičnu ženu. Verovala je u ćerkin talenat i dugo ostala važan oslonac u njenom životu. Roditeljska briga nije značila da je Marina odrastala sputana. Bilo joj je dopušteno da se oblači i ponaša kao njeni vršnjaci, sluša muziku koju voli i sama razvija svoja interesovanja. Muzika je rano postala deo njenog sveta. Marina je govorila da je imala sluha i da je kao devojčica pevala u horu, mada se tada još nije videla kao budući autor pesama. Naprotiv, otvoreno je govorila da kao klinka nije pisala stihove. Nije bila dete koje je već tada punilo sveske pesmama i sanjalo veliku umetničku karijeru. Sklonost prema pisanju pojavila se tek sa 17, 18 godina u društvu školskih prijatelja koji su se bavili muzikom. Iz tih poznanstava ubrzo će nastati i njeni prvi tekstovi. Kao devojčica nije volela nedelju. Nedeljni ručak kod roditelja i bake podrazumevao se, a sve što se mora njoj je ličilo na ograničenje. Mnogo godina kasnije, kada je dobila svoju porodicu, isto to okupljanje dobilo je sasvim drugo značenje. Nedelja je za nju tako mogla biti porodična toplina, usamljenost ili sećanje na ljude kojih više nema. Marina će kasnije u nedelji umeti da pronađe upravo ono značenje koje će publika prepoznati kao svoje. Po završetku 6. Beogradske gimnazije upisala je ekonomski fakultet. Ekonomija je tada važila za praktičan izbor, jer se sa tom diplomom lakše dolazilo do posla, a Marina je razmišljala i o tome da postane turistički vodič. Kasnije se šalila da je u mladosti maštala čak i o tome da bude frizerka. Iako po sopstvenom priznanju nikada nije umela ni svoju kosu da namesti kako treba. Muzika je u njen život ušla bez velike odluke. Počela je sa momcima iz kraja, koji su svirali akustičnu muziku, odlazila na njihove probe, a zatim se približila festivalskoj sceni. Učestvovala je u organizaciji Beogradskog proleća, gde je upoznala kompozitora Aleksandra Sanju Ilića. Upravo to poznanstvo otvorilo joj je vrata profesionalnog sveta i pokazalo da ono što je do tada radila iz radoznalosti može postati posao. Još kao veoma mlada počela je da piše tekstove za svoje prijatelje iz grupe Dag. Među prvim objavljenim radovima bila je Smiljana iz 73. godine. Momci iz grupe bili su njeni školski prijatelji. Marina je kasnije govorila da su upravo oni hvalili njene tekstove i preporučivali je drugim izvođačima. Posao koji je kasnije stvorila nije počeo jednim velikim otkrićem, već nizom poznanstava u kojima je jedan muzičar sledećem govorio da u Beogradu postoji devojka, koja ume da napiše drugačiji tekst. 70-ih je sarađivala sa grupama i pevačima, koji su pripadali sasvim različitim delovima tadašnje scene. Pisala je za ju grupu Smak, Biseru Veletanlić, Maju Odžaklijevsku, Mišu Markovića i druge izvođače. Kontakti koje je sticala na festivalima i u muzičkim udruženjima širili su krug saradnika, a pesma Au Au, koju je 77. snimila Slađana Milošević, za Marinu je predstavljala pravi ulazak u profesiju i potvrdu da razume novi jezik urbane muzike. U njenim tekstovima bilo je ulice, razgovora, mode, nervoze i mladalačkog bezobrazluka. Kasnije je sebe nazivala uličarskim tekstopiscem i realistom. Inspiraciju je nalazila svuda. U gradu, tuđim ispovestima i rečenicama koje ljudi izgovore, ne sluteći da u njima postoji refren. Pesma Apsolutno tvoj, koju je 79. snimilo Mirzino Jato, donela joj je i prvu ozbiljniju zaradu. Disko single postao je jedan od velikih hitova s kraja decenije, a ubrzo su stigli i honorari od albuma Slađane Milošević i u grupe. Ono što je počelo među školskim prijateljima pretvaralo se u profesiju od koje je moglo da se živi. Film joj je doneo još jednu vrstu prostora.
Sa Zoranom Simjanovićem radila je pesme za nacionalnu klasu, među kojima su Floyd Dada Topića i Zašto Olivera Dragojevića. Zoran Simjanović kasnije se sećao da je Dado Topić, pročitavši tekst, pristao da otpeva Floyda i pre nego što je čuo pesmu. Kada je stigao u Beograd, snimio ju je iz prvog pokušaja. Za Zašto, Simjanović je najpre želeo Davorina Popovića, ali on nije mogao da dođe, pa ju je snimio Oliver Dragojević. Kada je Davorin kasnije u Sarajevu pohvalio pesmu, Simjanović ga je podsjetio da je upravo to ona koju nije snimio. Joj mene budale, odgovorio je Davorin. Sarađivali su i na filmovima Sok od šljiva i Balkan Ekspres. Tako je Marinino pisanje već na početku izlazilo iz granica jednog žanra. Rock muzika, pop, festivalska pesma, filmska muzika i motivi bliski narodnom elosu za nju nisu bili odvojeni svetovi. Važno je bilo da pronađe pravu meru za melodiju i čoveka koji će je otpevati. Jedna od pesama koje su pokazale koliko daleko može da ode bila je Ti samo budi dovoljno daleko, objavljena 79. u izvođenju Generacije 5. Marina je mnogo kasnije priznala da je tekst nastao iz jedne velike, ali uzaludne zaljubljenosti. Priča se da je tadašnji pevač grupe Goran Milošević pesmu posvetio svojoj velikoj ljubavi Jeleni Tinskoj. Nije ga dugo konstruisala. Nešto joj se, kako je govorila, otvorilo i ceo tekst je izašao odjednom. Muziku je napisao Bata Kovač, a aranžman Dragan Ilić. Privatno osjećanje tako je pretvoreno u pesmu o odnosu u kojem je želja još živa, ali blizina više nije moguća. Upravo je u toj protivurečnosti svako mogao da prepozna neku svoju uzaludnu ljubav. Na prelazu iz 70. u 80. Marina je već pripadala krugu autora koji su oblikovali jugoslovensku popularnu muziku. Bila je dovoljno mlada da razume nove bendove, ali i dovoljno profesionalna da tekst ne posmatra kao ukras. Znala je da jednostavan stih ponekad vredi više od velikih metafora. Sa Oliverom Mandićem radila je u periodu njegovih najvažnijih albuma. Ljuljaj me nežnu pripadala je vremenu u kojem su se muzika i izgledi provokacija spajali u jednu celinu. Prema Oliverovom kasnijem svedočenju, njih dvoje su 4 godine bili i u emotivnoj vezi, a Ljuljaj me nežno nastala je dok su bili zajedno. Raskid nije prekinuo njihovu saradnju. Marina mu je i kasnije pisala tekstove, a on je tvrdio da je napisala gotovo sve njegove pesme, izuzev Dođi mi da vrisnem tvoje ime i Bobane. Sa Slađanom Milošević delila je sklonost ka pomeranju granica, ali nije ostala vezana samo za urbani rock krug. Umela je da ceni autore poput Arsena Dedića, koga je toliko uvažavala da je pred prvo televizijsko snimanje sa njim, prema sopstvenom sećanju morala da popije tabletu za smirenje. Nije se ponašala kao neko ko je svojim uspehom poništio druge i pažljivo je slušala ljude koji su umeli da pronađu dobru reč. Najbolje je radila u poznatom prostoru. Dobijala bi melodiju na kaseti, povlačila se u malu radnu sobu i slušala je iznova. Pisala je na papiru, često ležeći uz kapućino, cigarete, a ponekad i čašicom rakije pored sebe. Nekada je pisala iz sopstvenog iskustva, nekada iz mašte, a redovno je najpre proučavala osobu za koju radi. Njena najveća veština nije bila samo da sastavi rimu, umela je da zamisli kako će određena rečenica zvučati baš iz usta pevača kojem je namenjena. Kada je počela da radi sa grupom Zana, njen dom već je bio mesto na koje se dolazilo sa melodijom, idejom ili problemom. Žika iz Zane kasnije se sećao da je Marina mogla istovremeno da sluša muziku, zapiše stih i razgovara sa ljudima oko sebe. Nije uvek stvarala u tišini i po unapred određenom ritualu. Dodirni mi kolena, nastajala je u takvoj atmosferi. Kada je tekst trebalo hitno dostaviti grupi koja je odlazila na put, poslat je po vozaču na aerodrom. Žika je, prema kasnijem sećanju, naslov u prvom trenutku smatrao gotovo besmislenim. Marina nije odstupila. Verovala je da upravo ta neposredna, pomalo drska rečenica nosi ono što pesmi treba. Bila je u pravu. Dodirni mi kolena postala je ogroman hit, a album iz 82. potvrdio je da Marina više nije samo traženi saradnik među muzičarima. Njene reči počela je da pamti masovna publika. Pesma je imala ritam i jednostavnost, ali nije zvučala kao nešto što bi mogao da napiše bilo ko. Saradnja sa grupom Zana bila je važna i zbog jednog poznanstva koje će promeniti i njen privatni i profesionalni život. Polovinom 82. upravo u vreme kada se pojavio album Dodirni mi kolena, grupi se kao uslužni gitarista pridružio Aleksandar Radulović Futa. Menjao je njihovog gitaristu koji je bio na odsluženju vojnog roka. Marinu su sa njim upoznali Žika i Radovan. U početku su se samo družili.
Prijateljstvo je preraslo u ljubavnu vezu, a zatim i zajednički život. Pre nego što će sa Futom započeti zajednički život, Marina je već imala jedan kratak brak. Početkom 80-ih udala se za Nenada Stamatovića Necu, gitaristu grupe Bulevar. O toj zajednici kasnije nije mnogo govorila. Rekla je da je trajala možda godinu dana i otvoreno priznala da se razvela zbog Fute. Njih dvoje nisu bili spoj dvoje ljudi koji posle radnog vremena prestaju da govore o poslu. Muzika je ulazila u sve delove zajedničkog života. Futa bi komponovao melodiju, Marina bi u njoj tražila priču, a pesma je mogla da nastane usred razgovora ili kućne gužve. Nisu imali potrebu da stvaralaštvo odvoje od svakodnevice, jer se upravo iz te svakodnevice hranilo. Početak njihovog zajedničkog života nije imao ničeg raskošnog. Marina i Futa stanovali su u kuhinji stana u ulici Kneza od Semberije, koji je pripadao ocu Marinine najbolje drugarice. U 15 kvadrata nalazili su se težak drveni sto, frižider i stepenice, koje su vodile do male improvizovane galerije. Gore je bio dušek na kojem su spavali. Upravo u tom skučenom prostoru počeli su da grade zajednički život, mnogo pre nego što će njihov dom postati mesto kroz koje su prolazili najpoznatiji pevači i kompozitori iz čitavog regiona. Venčali su se 12. maja 1984. Marina je bila u 8. mesecu trudnoće. Futa je došao u rokerskoj jakni, a Marina u kariranoj haljini, u koju je, kako je govorila, jedva uspela da uđe. Bili su samo najbliži ljudi i kumovi. Mesec dana kasnije rođen je Miloš. Prvi meseci roditeljstva doneli su strah koji će Marina pamtiti čitavog života. Kada je Miloš imao oko 6 meseci, morao je da prođe kroz teške operacije. Porodica je strepela da li će preživeti. 2 godine kasnije dobili su i mlađeg sina Milana. Marina je volela kuću i porodičnu atmosferu. Nije bila domaćica u tradicionalnom smislu. Otvoreno je govorila da ne voli da sprema kuću i pere sudove. Kuvanje je bilo jedini kućni posao u kojem je istinski uživala. U njihov dom se dolazilo po pesmu, savet, ručak ili razgovor. Marina je upoznavala pevače pre nego što postanu zvezde i slušala njihove ljubavne priče, slabosti i strahove. Povereno uglavnom nije iznosila iz kuće. Pretvarala je to u stih tako da tajna ostane sačuvana, a emocija postane javna. Tokom 80-ih Marina je proširila krug saradnika do mere koja je tada bila gotovo nezamisliva. Pisala je za Zdravka Čolića, Olivera Dragojevića, Mišu Kovača, Nedu Ukraden, Doris Dragović, magazin Srebrna krila, Masima Savića i mnoge druge. Jugoslovenski hitovi poput Jabuke i vino, Volite tvoja zver i Ljuljaj me nežno delo su Marine Tucaković. Nije im nudila isti jezik. Razumela je da Čola, Oliver i Mišo ne doživljavaju niti izražavaju emocije na isti način, pa je svakome pisala stihove koji su zvučali kao da pripadaju upravo njemu. Posebnu sudbinu imala je pesma Zora je, koju je 85. snimila Neda Ukraden. Neda je kasnije pričala da su se ona i kompozitor Đorđe Novković dugo vrteli oko naslova, pokušavajući da Zoru povežu sa različitim imenima, dok nije ostala najjednostavnija varijanta. Marini je pripisivala stih koji je pesmi dao njenu najprepoznatljiviju sliku. Suza je iz oka kanula. 2 godine kasnije, holandski pevač Piet Verman snimio je verziju pod nazivom Sailing Home. Pesma je 4 nedelje bila na prvom mestu holandske liste i postala jedan od retkih primjera da je delo nastalo u jugoslovenskoj popularnoj muzici i dobilo veliki život izvan regiona. Još neobičniji put imala je Što to bješe ljubav. Pesma je prvobitno bila namenjena Zdravku Čoliću. Kada ju je čuo Tonči Huljić, zatražio je da je odnese Zdenku Runjiću, kojem je kao direktoru Splitskog festivala bila potrebna prava pesma za Olivera Dragojevića. Tako je ono što je pripremano za Čolu završilo kod Olivera i postalo jedan od naslova po kojima se pamti njegova karijera. Za Masima Savića Marina je napisala tekst Stranac u noći. Pesma mu je pripadala toliko prirodno da je tokom narednih decenija postala gotovo obavezni deo njegovih koncerata. Mnogo godina kasnije, upravo će taj refren dobiti neočekivano mesto u poslednjim satima Marinine životne priče. Nije svaki tekst nastajao lako, ponekad bi strofa došla odmah, a refren tek posle nekoliko nedelja. Vlado Kalember se sećao rada za kuhinskim stolom, on sa gitarom, Marina sa malim detetom u rukama, dok istovremeno kuva i osluškuje melodiju. Marina nije delila muziku na dostojnu i nedostojnu. Delila ju je na onu koja pogađa i onu koja ne uspeva da pronađe čoveka. Zbog toga joj prelazak ka narodnoj i novokomponovanoj muzici nije predstavljao izdaju početaka.
već je kroz filmske projekte dodirnula taj svet, a sredinom 80-ih sa Futom je sve češće radila za izvođače kojima je bila potrebna drugačija vrsta neposrednosti. Kritičari joj to nisu uvek praštali. Pisali su da je banalna, da podilazi publici i da se približava kiču. U početku ju je takvo omalovažavanje bolelo. Kasnije je govorila da su je iz rock'n'rolla pa i iz zabavne muzike praktično izgurali kantautori među kojima za nju više nije bilo mesta. Nije zbog toga prestala da radi. Ako je jedna scena zatvarala vrata, pronalazila je publiku na drugoj strani. Marina nije jednostavno jurila ukus većine. Umela je da čuje ono što ljudi već osjećaju, a još nije dobilo jasnu rečenicu. U tim trenucima žanr je postajao manje važan. Priča o upoznavanju Džeja Ramadanovskog danas se često prepričava onako kako je prikazano u filmu Nedelja. Futa je međutim naglasio da se njihov prvi susret nije dogodio tako. Prema njegovom sećanju, sve je počelo 86. kada mu je zajednički poznanik Zoran Čiiz, koji im je donosio šaniranu garderobu iz inostranstva, rekao da zna mladog romskog pevača koji po kafanama podiže ljude na noge. Futa mu je rekao da ga dovede. Džej se sa 4 ili 5 prijatelja pojavio u stanu Marine i Fute. Dok su se gosti razmeštali po sobi i razgledali prostor, Futa nije bio siguran šta da očekuje. Onda je Džej zapevao. Posle nekoliko stihova više nije bilo važno ni kako je došao, ni koga je doveo. Marina i Futa čuli su glas koji je mogao da ponese i veselje i poraz. Prva velika prilika bila je pesma Zar ja da ti brišem suze. Džej je sa njom 87. nastupio na Mesamu i osvojio 2. mesto. Te godine pobednik je bio Radoslav Rodić Roki, sa pesmom Ljubo moja, čiji je tekst takođe napisala Marina, dok je Futa komponovao muziku. Za Džeja, pevača kojeg šira publika do tada gotovo nije poznavala, bio je to početak koji je potvrdio da su Marina i Futa dobro čuli ono što se krilo u njegovom glasu. Nekoliko godina kasnije nastala je Nedelja. Ono što je malo poznato je da je glavni krivac za refren upravo Džej. Za refren pesme Nedelja sam kriv ja, rekao je Džej. Ispričao sam Marini svoju priču iz popravnog doma. Kao klinac, kad sam bio dobar, davali su mi dozvolu da idem kući, a ukoliko nisam, ostajao sam u domu. Strofe su došle brzo, ali pesmi je nedostajao refren. Prema Džejevom svedočenju, Marina ga je napisala za svega 10 minuta. Pesma je postala mnogo više od velikog hita. Možda se u Nedelju nije pretočio samo Džejov život, već i Marinino davno sećanje na dan koji je nekada doživljavala sasvim drugačije. Početkom 90-ih Marina je već bila ime kojem se verovalo. Ali godine u kojima će postati gotovo nezaobilazna tek su dolazile. Pred njenim vratima pojavit će se nova generacija pevača, a za kuhinskim stolom nastajeće albumi koji će menjati njihove karijere. Sa najvećim uspesima doći će i saradnici čija su imena često ostajala u senci, kao i pitanja o tome kako su njene pesme zaista nastajale i da li ih je sve sama pisala. A dok je svojim stihovima oblikovala živote drugih, njen sopstveni život promenit će se na način koji nije mogla ni da nasluti. Priču o tome pogledajte u 2. epizodi dokumentarca o Marini Tucaković na kanalu Evidencija.